سلام كم يتصنحوتا فتواتن كبراتن تخطاتل تددبي تي في نساعة زدالنا لكم حتسرتن وانا زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بكندي عرستنت بتاتهم كنفلم بأرم سبعة زفلتون أبقون حوحات زنبورن عدك زفتحون آبالات بخير تحدثون حلفو يركبو كبل منجستي إثيوبيا مدنقار كامزي جمرات حابيروم بسنك حضرت بجتن ترى جنزبن قلقالوت مهاب كم زي كعلن كحاوي زخولو تحكم تيم هيواتهم يسونو كم زلون حفشا هوسبيتال مقالة قليتهم هوسبيتال كتما عبية عدي بسنك حضرت بجتن مدحانيتن كمون بنداد السرحونا وتحكمنا أبا قلقلوتو كبيت سقام يقاتمو كم زلو أفليتهم ترامب واقع نداد زخونا سبكاب زقمتون لعلي كوردي كبل أفليتهم إسرائيل عب إيران سفح مقابلة ومتكعته كام زي جمرت قليتام نابزر زرو سيجرنا لنا مسألة توزيناتات بينيا محدش سناي مكتتال بأرم سبعة زفلتون أبقون نحو حزنا برون عدك زفتحون آبالات بخيد تحدثون حلفو يركبو كبل منجستي إثيوبيا مدنقار كام زي جمرت حابيروم تي بمنجستي إثيوبيا تدريسو بميدياتات إثيوبيا كم حلال فستقبر الشرحي عب سودان زنحون بلمدي أرم سبعنا تبهالو زوعوم عبقون نبر حوحات زنبرون عدك زفتحون آبالات بخيد تحدثون حلفو كم زركبويو كوميشن بيراو تحدثو قليسو بزبل تمحلالي فوم عبقزيو ماخل ديموبلايزيشن آواش 4 سلطانا تحدثو سيدوم نتخيد حليفوم نا محبرسو منا يمتنبار مرها قبري إنا تخيد اللوم يركبو كبل دماء وسيخي قلت حلاف وانا ممرحي مرار حافت سبه سراويت مكلخال ليتنال جنرال أجالو شلم نبر عطوقات زمرز ومقد سلام نخالوتو وانتمرت زخوني كبل يوم مسدع زرابا مزراب قتيلو ملوزلو منجست ياب قتالوون بمسارة سمعنة سلام بريتوريا أمارات سلام بمختال اتكفت حمد زموتو عكالات أدلي حاجزن مقبار دلو يوزبال منجست أبي زيد ما سلام نمتنعن نبر عطوقات حيلي لمقعد كونم مقبارن لعل قدا يزعوتال ليلوم እዚ አባይታ ዘይትረኽቦ ሓቂ አደራርሱን ልብወለዱን ንብዙሓት አገሪሙሎም አርሚ 70 ቢሮ ሰላም ጸጥታን ድማ ነዘመልኪቶም ምላሽ ሂቦም እዮም አርሚ 70 አብዛሃቦ ግብረ መልስ ድማ ንህዝብኻ ብምጭርባር ዝመጽእ ሓቀኛ ሰላም የለን ብምባል ስርዓት ብልጽግና ኃይልታት ጸጥታ ትግራይ በሓፈሻ አርሚ 70 ድማ ብፍላይ ንምፍራስ ክገብሮ ዝጸንሐን ዘሎን ሽርሒ ደጋጊሙ መኺኑ ተሪፊኡ ክብል ምላሽ ሂቦም أبز قربا أوان دما كابسرار حان بوليسين سرعات وطاي بشوم DDR استلعات تشرحن تنكولن أرم 7 مفراس زخدو ومن قدي داقيمون وعلى بريتوريا مفراسهم الرقاقيت أملنا له كبل قليتهم سألاتنا حقي أم قوزينا أقدينا وعلى بريتوريا كفرومن TDF تقراي كمي عدكو يفتح نقصال هيوتو زدليو سلطانا دحر أخول مدلاو كمي نمحبر سبي ملسن نايز بقالوانا فتسام أكال كمي يفتسامن قلت أسرار حان بوليسين نقوند بمقداف كمالا زقبو قرمو خنت كيتمالئم بدرقو عدك تقراي بمفتاح تقراي كم دلايام كعندرولا زي چوبوت حلمي مسمخنوم عقل صبت عقرقرن عقام تحسن بشوم DDR أمريت زيل حقي لألي 500 آبالات أرم 7 نسلام مريصهم زقرب اللوم ناي سلام تاوعي تقبيلهم ناماخل مسلطني ديموبيلايزيشن آواش آتيوم سلطنا يوسد اللو زبل بأراي ولد دراما وزيعوم يركبو كبل قليتهم سلام وريدو بحقاو أقباب DDR كتقبر حريانا كوانت خنم كابسرار حان بوليسن وطاق بفن وكايدام تقراي عدو قديفو عفار وريدو DDR زفت سمولو مخنيات أيهلون بقرميون دحرين بحاو تخبيبو عب كبير سببان مكران عب إيد سألان تفناقيلون تشديدون زركب هزبنام ملك انتيت حزنا تقريهنام بحق سألاتنا نمعوات زفت سم DDR أي حسابن دماك بلا سميرولوم أرمي 7 مفراس الألميتن 50 مليون بربجت سلي عم مساسيتي بهراو كحدات زفتهم بانداتات مديبهم نتخطات على شوعات تزور أرمنا مفراس عيروم أي سمر اللومن أرمنا بأنصارو ددقيمنا بريخنا نيمفتسا معغمنا عبينا نسلماو مفتحين قدم سريعنا عبهزواو متكلنا نصر علامانان سنعنا نركبيلهم أرمي 7 ولا حدا أبلو أخزر كوني أرمي 7 أكتيف أبال يخون أمر رخا بلتقنا زنوزحو زلو بأراي ولد حاسوت عفتون سوم زبلو وزلو زي حقاو DDR زتساتف ولك يخون قجلة كم زيبلنا ناقلتنا نتياب علام وطنيعو حد نتستيمو لأخو زفت امزلو أرمي 7
ዓቐብ ዘይወጽእ ሽርሒ ምዃኑ ቀዲምና ነቂሕናሉ ኢና ኢሎም ቀንዲ ውራይና ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ እንተኸበርና ዝተፈናቐለ ስዱዱን ህዝብና ናብ መረበቱ እንተይመለስና ዓቢድ ጸላኢ ግፍዕን መከራን ዝሕልፍ ዘሎ ህዝብና ሓራን ተየውፃና ውሕሱን ዘላቕ ሰላም እንተይረጋገጽና ብፍላይ እቲ ዓንዲ ልኡኽና ዝኾነ ብሄራዊ ክብርናን መንነትናን ስትራቴጂካዊ ረብሓታትናን ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ እንተየብጻሕና ዝዛሪ መስርዕን ዝዕጸፍ ዕጥቅን ፍጹም ኩሉ ከም ዘይኽእል ነረጋግጽ ድማ ኢሎም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልኡኽ ዝርከብ ኣርሚ ሰብዓ ህዝቡን ኣደዳ ጸላኢ ሕሊፉ ብምሃብ ህልውና ኣርምና ዝኾነ ቃርሞሸሽ ህዝቢ ንድሕሪት ገዲፉ ኣብ ዓፋር ወሪዱ ዝፍጽሞ ዲዲኣር ይኹን ዝፈርስ ኣርሚ ሰብዓ የለን እኳ ደኣስ ልኡኹ ብጥንቃቐን ልዑል ሓላፍነትን ብቕዓትን ንፍጽም እምበር ብሕርጓቶም ሚልዮናት ገንዘብ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝቐርብ ዕላማ የብልናን ኣርሚ ሰብዓ ንዕላምኡን ዝግባእ ሕድሪ ጀጋኑ ሰማዕታትን ኣኽቢሩ ኣብ ሸትኡ ንምብጻሕን ልኡኹ ብዓወት ንምዝላቕ ኣብ ዘይዛሪ ቃልሲ ዝርከብ ኣርሚ ምዃኑ ንህዝብና ክነረጋግጽ ንፈቱ ድማ ክብል ገሊጹሎም ቢሮ ሰላም ጸጥታን ብወገኑ ነቲ ሽርሒ ዝብእስያ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ኸይዱ ማእሰን ጽፉለይ በለይሉ ብምግላጽ ኩናት ከም ምጅማሩ ምውዱ እውን ቀሊል ኢሉ ዝሓስብ ስርዓት ብልጽግና ብዓይኒ ዕሙተይ ናብ ኩናት ብምእታው ንህዝቢ ብምግፋዕን ብምጉስቋልን ክብርን ስምን ሃገር ኣበላሽዩ ብዘይ ሕፍረት ብዛዕባ ሰላምን ምክኣልን ክዛረብ ምርኣይ ኣዝዩ ዝገርም ክብል ገሊጹም እዛ ብሓገዝ ለኣኽቲ ግብረ እከዩ ብዝተረኸበት ሕርጓቶም ኣብ ከተማታት ሳዕርን ቆጽልን ተኺለ ከተማታት ኣማዕሪገ እትብል ደርፈ ዓያሹ ከዘውትር ዝጸንሐ ጉጅለም ሕጂ ድማ ምእንተ ሰላም ክብል ንሰራዊት ትግራይ ነጻጺለ ንበይኑ ዲዲኣር ኣጀሚረ የለኹ ትብል ናይ ባሃማት ቀልዲ ዘርጊሕሎ ይብል እቲ ብሕግን ስርዓትን ምግዛእ ነውሩ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ንሕጋዊ ፈራሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንጎኒ ገዲፉ ነተብ ትግራይ ዘሎ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ተሃድሶ ኮሚሽን እውን ከይፈለጦ ምስ ውልቀ ሰባት ተረዳዲኤ ከምዚ ከምቲ ገይረና በለ ይህውትታሎ ክብል ሓቢሮም ካልእ ዘደንጹ መናውራዚ ስርዓት ድማ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዜጋታት መጠን ክረኽብዎ ዝግባእ ናብ ተልእኾ ምኽባር ሰላም ኬድካ ዝርከብ ረብሓ ከም መጠበርን መኾብለልን ሜላ ገይሩ ክጥቀመሉ ይፍትናሎ ክብል ሓቢሮም እቲ ዝሕፍር ብልጽግና ንዝተበግሶ ዝወሰድ ኩሉ ምኽንያት ብርቱዕ ድሌት ሰላም ስለ ዘለኒ ክብል ከሎ ዝብእስ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ከይዱ ማእሰን ጽፉለይ በለ ጥራዩ ክበሃል ዝኽእል ክብል ምላሽ ሂቦም ብሰንኪ ሕፅረት በጀትን ጥረ ገንዘብን ግልጋሎት መሃብ ከም ዘይከኣለን ክሓዊ ዝኽእሉ ተሓከምቲ ህይወቶም ይስእኑ ከም ዘለውን ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ገሊጾም ዋና ካየድ ስራሕ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ዶክተር ፊልሞን መስፍን ድምፂ ወያነ ትግራይ ከም ዝገለጽዎም ብሰንኪ ሕፅረት በጀትን ጥረ ገንዘብን ብጣዕሚ መጸገሚ ግዜ ንሕልፈለና ክብሉ ገሊጾም እቲ ሆስፒታል ቅድሚ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ በብዓመቱ ንስራሕ መካየደ ጥራይ ኣስታት 50 ሚልዮን ብር በጀት ይምደበሉን ክሳብ 250 ሽሕ ተሓከምቲ ግልጋሎት እናሃበ ከም ዝነበረን ዝሓበሩ ዶክተር ፊልሞን ሕጂ ግና እዚ ዝበሃል በጀት ከም ዘይተመደበሉን ግልጋሎት ሕክምና መሃብ ከም ዝተጸገመን ሓቢሮም እቲ ሆስፒታል ኣብ ዝሓለፉ ሕዲተይ ኣዋርሕ ካብ ተሓከምቲ ብዝረኸቦ ኣታዊ እንቀሳቐስ ከም ዝነበረን ካብ ወርሒ ለካቲት 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ግን ንሰራሕተኛ መሃያ ጥቕማጥቕምን ካልኦትን ምኽፋል ተሓከምቲ ብኣግባቡ ምሕካምን ከም ዝተጸገመ ሓቢሮም ሓፈሻ ሆስፒታል መቐለ በብዓመቱን ልዕሊ 6500 ኣደታት ግልጋሎት ወሊድን ልዕሊ 4500 ኣብ ደሞም HIV ኤድስ ንዝርከቦም ወገናት ግልጋሎት ሕክምና ከም ዝህብን ድሕሪ ምግላጽ ብሓፈሻ ኣብቲ ሆስፒታል ግልጋሎት ካብ ዝረኽቡ ተሓከምቲ ኣስታት 85 ሚእታዊ ዝተሓተ ኢኮኖሚ ዘለዎም ምዃኖምን ብሰንኪ ድማ እቲ ጸገም ክጋደድ ከም ዝገበሮም ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ሆስፒታል ከተማ ዓብዪ ዓዲ ብሰንኪ ሕፅረት ባጀትን መድሓኒትን ከምኡውን ብነዳዲ ዝሰርሑ ናውቲ ሕክምና ኣብ ኣገልግሎቱ ከቢድ ጸገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ህይወት ደቂ ሰባት ምስ ፖለቲካ ክተኣሳሰር የብሉን ዝበሉ ኣካየዲ ስራሕቲ ሆስፒታል ኣይተሓድሽ ሓይሉ ኣብዚ ጉዳይ ቁልጡፍ ፍታሕ እንተዘይተረኺቡ ሳዕቤኑ ዝኸፍአ ክኸውን ክብሉ ገሊጾም ሆስፒታል ከተማ ዓብዪ ዓዲ ብሕፅረት በጀትን ሕፅረት ኣፋውስን ከምኡውን ብነዳዲ ዝሰርሑ ናውቲ ሕክምናን ብስእነት ነዳድን ኣብ ግልጋሎቱን ዝኸፍአ ጸገም ተቓሊዑ ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ኣካየዲ ስራሕ ካብ ገጠራት ወላዳት ዘመላልሳ ኣምቡላንሳት ዕለታዊ ስርሐን ተደሪቱ ንሞት ወላዳት ጠንቂ ይኸውን ከም ዘሎ ሓቢሮም እቲ ሆስፒታል ከም ትካል ግልጋሎት ንምሃብ ተጸጊሙ ኣብ ዕርዩ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ብምሕባር ክሳብ ሕጂ እውን ብናይ ባዕሎም ጻዕሪ ካብ ውሽጢ ኣታዊኦም ካብ ጎረባብቲ ወረዳታት መድሓኒት ብምልማን ውስን ግልጋሎት እናሃቡ ከም ዝርከቡ እዮም ሓቢሮም ህይወት ደቂ ሰባት ምስ ፖለቲካ ክተኣሳሰር የብሉን ዝበሉ ኣካየዲ ስራሕቲ ትካል ኣይተሓድሽ ብዓለም ለኸ ሕጊ ዜጋታት ግልጋሎት ጥዕና ናይ ምርካብ መሰሎም ሕልው ስለ ዝኾነ
ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላሕታዊ ኩናት ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም ቆላሕታ ክህቦ ከም ዝግባእ ጻውዒት ኣቕሪቦም ብተማሳሊ ክሊኒካል ፋርማሲ ትካል ዝኾኑ ኣይተ ገብረ የዝጊ ሓድጉ ብሓፈሻ ከም ሆስፒታል ሰፊሕ ሕጽረት መድሓኒት ከም ዘሎ ብምግላጽ ብፍላይ ድማ እቶም ሕዱር ሕማም ዘለዎም ብዘይ መድሓኒት ዘይሓድሩ ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ኣፍ ሞት ከም ዝርከቡን ጠቕላላ ሰራሕተኛታት ትካል ኣብ ስራሕ ካልእ ሓደጋ ምዃኑ ኣብሪሆም ተሓከምቲ ሕዱር ሕማም ዝኾኑ ኣካላት ብግዲኦም ናብ ሆስፒታል እናተመላለሱ ብርትዓ ዋጋ ዝገዝእዎ ዝነበሩ መድሓኒት ሕጂ ኣብ ሆስፒታል ብዘይ ምርካቡ ኣብ ደገ ድማ ዓቕሚ ስለ ዝሓፀሮም ህይወቶም ንኽትቅጽል ዝምልከቱ ኣካል መፍትሒ ከናድየሎም ተማሕጺኖም ክብል ርክብን ሓበሬታን ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣመላኺቶም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዋጋ ነዳዲ ዝኾነ ሰብ ካብ ዝግምቶ ንላዕሊ ክወርድ ክብል ኣፍሊጡ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ 32 ሃገራት ምሕለውታ ነዳዲ ንምጥቃም ዝወሰደኦ ውሳነ ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ብዓብይኡ ከም ዝጎድል ገሊጾም ኣቐዲሙ ትራምፕ ኣብ ሲንሲናቲ ኣብ ዝርከብ ትካል ንግዲ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ዋጋ ነዳዲ ክብለጠቕ ምባሉ ነገር ኩናት ክብል ገሊጽዎም ሕጂ ዋጋታት ኣዝዩ ብዓብይኡ ይወርድ ኣሎ ክብል እውን ወሲኾም ዋጋ ነዳዲ ክወርድ እዩ ኣብ ኩናት ከምኡ ክኸውን ግድን እዩ ዳርጋ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ርግጽ ካብቲ ዝሓሰብናዮ ቁሩብ ደይብ እዩ ግን ካብ ዝግመት ንላዕሊ ክወርድ እዩ ካብቲ ዝኾነ ሰብ ዝርድኦ ንላዕሊ ክብል ሓቢሩ ድሒሩ ኣሜሪካ ንመጻበቦ ሕርሙዝ ሰፊሕ ቆላሕታ ከም ዝገበረትሉ ብምግላጽ እቲ መጻበቦ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣሎ ዳርጋ ንኹለን መራኸቦ ማዕኒናየን ኣለና ገለ ሚሳኤላት ኣለወን ግን ብዙሕ ኣይኮናን ክብል ወሲኹ ገሊጾም እስራኤል ኣብ ኢራን ሰፊሕ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ሰፊሕ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መላእ ሃገር ንዝርከብ ትሕተ ቅርጺ ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሓቢሩ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ኢራን ከተማ ቴህራን ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ምምዕባል ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ዘዕነወ ይገልጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ኣብ ባሕሬን ኣብ ጥቓ ዓለማዊ መዕርፎ ነፈርቲ ንዝነበራ ታንከራት ነዳዲ ዒላማ ድሕሪ ምግባራ ዓብዪ ባርዕ ኣጋጢሙሎም ካብቲ ባርዕ ዝወፅእ ዘሎ ትኪ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ሰመዚ መስኮቶም ዓጽዮም ክጸንሑ ይላበውለው ከም ትቐድም ክብል ዝገለጽናዮ ድማ ኣብ ጥቓ ደቡባዊ ወደብ ባስራ ኢራቅ ክልተ መራኽቢ ወይ ከዓ ታንከራት ብሓዊ ተቓጺለን መዕርፎ ነፈርቲ ሃገር ስራሕ ደው ከብል ተገዲድሎም ኣብ ዖማን ሰራሕተኛታት መጥፋእት ሓዊ ካብ ትማሊ ኣብ ወደብ ሳላሕ ኣብ መኽዘን ነዳዲ ዘጋጠመ ባርዕ ንምግታእ ገና ይሰርሑ እዮም ዘለዉ ብኻልእ ሸነቕ ዖማን መራኽብ ካብቲ ነዳዲ ሰደድ ዝግበረሉ ወደብ ክወፃእ ኣዚዛ ኣላ ኢራን ነዊሕ እዋን ዝዘለቕ ቁጠባዊ ሃስያ ክትስዕብ ከም ዝሓሰበት ድማ ንጹር ኮይነሎ ኢላ ሓልዋ ሰውራ ኢራን እውን ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ባንኪ ኢራን ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ማእኸላት ፋይናንስ ምዕራባውያን ሕጂ ሕጋዊ ዕላማ ምዃነን ኣጠንቂቑሎም ባንክታት ዓለም ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከቡ ኣብያተ ጽሕፈተን ዓጽየን ኣለዋ ንኣብነት ኣብ ኳታር ዝርከብ HSBC ኣብ ዱባይ ዝርከብ ሲቲ ስታንዳርድ ቻርተርን ሰራሕተኛታተንን ኣብ ገዛ ክጸንሑ ነጊረን ኣለዋ ምባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለ ትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም